we don't be certain about this is the gender of that pneuma, or this is impersonate or it she it ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ፐርሰን አይደለም ብለን ኮንክሉድ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ሲምፕሊ ግራማቲካል ጀንደሩን የሚወስደውን ወይም የሚከተለውን አርቲክል ከአርቲክሉ በኋላ ያለውን ናውን በማየት ባዮሎጂካሊም ኮንክሉዥን ውስጥ መድረስ የለብንም ማለት ነው። ቅድም እንዳየነው በመግቢያችን። ስለዚህ ወደዛ እንድንገባ ያስገድደን ኒውማ የሚለው ሰር ዲክሌንሽን ናውን ስለሆነ ነው። እሱ ብቻም አይደለም። በኋላ ላይ ለምሳሌ ሰሞኑን ያየነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ታርዝ የሚል ነገር ታገኛላችሁ። ግኔቶ ቃል ስጋ ሆነ። ያ ስጋ የሚለው በሰር ዲክሌንሽን ናውን ነው። under the category of sir declension now. The word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. ኤስቢን ያነበብኩላችሁ። በግሪክኛው ካይ ሆሎጎስ ሳርክ igneto kai iskumenes in heaven kai ኢትዮሳሜታ ቴንዶክሳን አውቱ ያለ ይቀጥላል። አሁን የፈለኩት ካይ ሆሎጎስ ሳርክስ እቺኛዋ በኋላ መጣበታለሁ። ይሄኛውን ሳርክስ hair sarks, for example, this is hair sarks is flesh. He dwelt among us and he participates in all things, including in our nature or in our sinful nature. Not only that, but also he became a man. Not only he became a man, he also take part, or he also collaborate with our limitations. ማለት የሰው ልጆችን ሁሉ ለመሆን ወይንም እኛን የሆነውን ሁሉ ለመሆን በእኛ መካከል አደረ የሚለው ሐሳብ ቃል ስጋ ሆነ የሚለውን ነገር ከዚህ በፊት ምን ለማለት እንደተፈለገ ተመልክተናል። ለማንኛውም ስጋ የሚለው ሳርክስ ፍሌሽ የሚለው this is self declension now, but in order to find the stem of the verb, just go to your genitive singular. Sarkos is the of flesh. ሳርክስ እዚህ ጋር እቺኛዋ ክሳይ ናት አይደል? የመጨረሻዋ ክሳይ ናት። እዚህ ጋር ደግሞ ካፓ ነው። ለምን እንደሆነ እንመልከት። ኖርማሊ ክስ ማለት ካፓና ሲግማ ማለት ነው። ሲምፕል የሆነው ክስ እነዚህ ደብል የሆነ ሌተር ናቸው። እነዚህ የሁለት ሌተሮች የሁለት አልፋቤቶች ውህድ ናቸው። እነዚህ ክስ ድዝ የሚሉ ቃላ እንትኖች ድምጽት ያላቸው ክስ ካፓና ሲግማ ማለት ነው። ስለዚህ ካፓና ሲግማ መጨረሻው ላይ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ካፓ ሲግማ ክሳይ ማለት ነው እንዳለ ይሄ ሁለቱን ስንተነት ነው ካፓና ሲግማ ማለት ነው። ክሳይ means is equal to kappa and sigma. So sarkos, so sark is the stem of this, the root of this noun. Sark. So once you identify the root of the noun, this is simple. Add the stem formative.
Sarc, this one is similar. What is the gender of this? We take care about the gender. If you want to identify the gender, then it will follow this pattern. Masculine and feminine have this pattern, this frequent forms, or frequent, most likely, as we discussed before. Predictable phonological changes. These predictable phonological changes are sigma is the nominative singular, epsilon sigma is the plural one. This is similar to that of the neuter noun, oceanon, iota and c, alpha or no or as. So add this stem formative to the root of the word. Sarcus, sarcus is similar to sarx. So sarc is the stem, then add sarc. This sarcos, sarcon, sarci, sarci, sarcin, sarcan, sarca or sarcan, sarcas. Okay, which is that one? Let's see. This one is sigma. Sigma three different types of sigma. This one is the caps block sigma. The other one is ending sigma. The other one is also, this sigma is also sigma. It is used out of or used in other place except the end of the word. ይሄኛው የትኝ ቦታ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ሲግማ እዚህ ጋር ለምሳሌ ሳርኮስ እቺን ሲግማ ነው የምንጠቀመው። ሲግማ ኤንዲንግ ሲግማ፣ ይሄኛው ግን የትኛው ቦታ ልትጠቀሙ ትችሉ ማለት ነው። ኤኒዌይ ይሄ ግሪክ ዋን ላይ ታገኙት ትምህርት ነው። ሳርክ is the stem of that noun. So once you identify sarc, then add the stem formative. This one is iota, then this one is kappa sigma sin, already seen it. እቺኛዋ ቅድም አይተናል። የትኛዋ ማለት ነው ሲ ወይንም በቅንፍ ውስጥ ኑ አለች። sometimes ኑ እቺ ቪ አይደለችም። እሺ ኑ እናረጋታለን በኋላ። ይሄ የሚለኛውን ቪ ነው የጻፍኩት። this is ኑ ትንሽዬ ነገር አለ። ቀጥ ያለ እንትን አይደለም ትንሽ። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልክታችኋል። በቅንፍ ውስጥ ያለች ናት። እዚህ ጋር ተመልክታችኋል። በቅንፍ ውስጥ ያለች ናት። እሺ ሶ ሳርክ፣ ሳርኮን፣ ሳርክሲን እቺኛዋ ካፓና ማነው ካፓና ሲግማ ማለት ነው። ክሲ ሳርክሲን፣ ሳርካ፣ ሳርካስ እዚህ ጋር አልፋ ወይንም ኑ ነው ያልነው። So this one here, how do we know that one? How do we know it follows the pattern of either masculine or feminine pattern? Because of the article. ቅድም ያቆምነው ምናልባት ወደኋላ እንዳንመለስ ግን እዚች ጋር ሄማ እንዴት እንደምናስታውስ ያየን ነበርና ሄማቶስ is the genitive singular of blood. Hematology is the mnemonic. Telema is the will. Honoma, name is derived from this honoma, honomatos, name, onomatomia. Pneuma, as we discussed before, pneumatos, pneumatic. What does that mean, pneumatic? You know, it works in air, pneumatic.
በአየር የሚንቀሳቀስ ማለት ነው። ያው ለመያዝ እንዲያመቸን ነው። This one is spirit is caps lock, that one. Pneumatos is this one is of spirit. Full is fire. Is similar. Fire, full is fire. Similarity. ከእንግሊዝኛው ጋራ ሲሚላሪቲ ያለው ፋየር ፉል። ኦኖማ ኔም። ፒኑማ ፒኑማቶስ። እዚህ ጋር ፓይ ይነበባል። እሺ ፒኑማ ፒኑማቶስ። ፒኒውማቲክ እዚህ ጋር ኒውማቲክ የምንለው እኛ በእንግሊዝኛው ላይ ፕሮናንስ እናደርገው ኒውማቲክ። ሬማ ወርድ ማለት ወይም ሴይንግ ማለት ነው። ሪቶሪክ እናስታውሳል ሪቶሪክ ምን ማለት እንደሆነ። ሬማ ሪቶሪክ ሬማቶስ ወርድ ሴይንግ። ስፐርማ እናስታውሳለን ስፐርማቶስ ኢዝ ጄኔቲቭ ሲንጉላር ሲድ ማለት ሲድ ኦር ስፐርም። ስቶማ ስቶማቶስ ማውዝ። ሁዶር hydration. This one is hydor, not hydor. Hydration የሚለውን hydor is water ማለት ነው። Hydor is water. Hydratos is of water. Photos is the light. Photos is of light. Photograph, photosynthesis. For example, you will find photosynthesis, photo is light. Anyway, these nouns follow similar pattern to soma. Like that means they are included under the category of the neuter nouns. These nouns are neuter nouns. Soma, Pneuma, Hema, Telema, Honoma, Pneuma, Ur, Rema, Sperma, Stoma, Hydor, Phos. These are categorized under neuter nouns as they have similar pattern. They end with ma, so they have uniformities. They have uniform pattern. For example, look this remark. As always in neuter nouns, the form of the nominative and accusative cases are identical, as we discussed before. Once you identify the nominative, it is equivalent to the accusative. Not only the accusative, it is also equivalent to that of the vocative. Consistent with all neuter nouns. For example, soma is somata, nominative singular, and accusative singular or plural is the same. Somatos, somaton, as we discussed, somata, somati, somasi, because of this pronoun change or because of our rule, it is dropped. This is dropped. Tav is dropped when it comes with this dative singular one, dative singular or plural. Nouns, sorry, the dative plural, not singular. The dative plural ላይ ስንመጣ እቺ ታብ ትዘለላለች ወይም ጃምፕ ድሮፕ ትደረጋለች። Nouns ended with ma are always neuter noun. Ema, soma, pneuma, and so on. They are neuter nouns. Neuter nouns represent the largest group of third declension nouns. So these are the sample neuter nouns, as we discussed before. These are the sample neuter nouns that follows the soma or pneuma type of declension. As we start this place, we find this in first
in John, the Gospel of John, chapter 1, verse 14, he becomes flesh, as we discussed before. The Greek counterpart is read Kai hologos sar igneto kai iskousion in hemen kai, and so on. It's continued like this. So igneto is become, as we discussed before, it is a middle voice, and gnomai, it comes from gnomai, and it becomes, gnomai. What does that mean, middle voice? The subject is both the doer and the receiver of the action. Then the initiator and the becoming one is the God, or he himself, is the Son himself, initiator, and the one that acting and acted upon. Yeah. Middle voice, ignitor is middle voice, and he becomes what? He becomes flesh. Hologos. Who is that? Hologos becomes flesh. Hologos became flesh. Became flesh and dwells among us. Full of grace and truth, we have behind his glory, glory as of the only Son from the Father. So Sarx is the self-declension noun, categorized as self-declension nouns, and it follows that the masculine or feminine pattern of the declension. Sark, just follow this one. Sark is the root of this word. Then sark is the stem of that word, the stem or the root of sars. Once you identify the right root, then add the stem formative, sarkos, sarki. We take care about the plural form of dative. Kappa, sigma is similar to X, as we discussed before. Kappa and sigma. As I said to you before, this is similar sigma. M sigma ማለት ነው። M sigma ማለት ነው። እንዲሁም sigma ቅድም ብያለሁኝ። ይህም sigma ነው። ይሄ cap sigma. This one is ending sigma. This one is sigma that used none other than ending sigma. Sigma ከኤንዲንግ ውጭ የምንጠቀመው sigma ነው። ስለዚህ kappa sigma is psi. So sarxi is the dative plural. Take care about the dative plural. Sark, sarkes, sarkon, sarksi, sarkas, sarks, sarkos, sarki, sarka. So there are, as you rightly identify this, the article is feminine article. So this is feminine noun. Feminine noun that follows the sark type. Sark itself. LPZ is hop. Nux is night. Caris is grace. Kier is just hand, clamping our hand. Kier. Kiros is a genitive. Karitos is of grace. Noctos is night. Nocturnal, በባዮሎጂ ላይ ታስታውሳላችሁ። ኖክተርናል ማለት ኖክተርናል። ሆፕ is elpidos. Of hope is elpidos. እዚህ ጋር ቫሪየስ የሆኑ ነገሮች ያጋጥሟቸዋል። በተለይ ማነው ማውስ ስቶፕስ ይላቸዋል። በኋላ ላይ እንመጣበታለን። ዋት ስቶፕስ፣ እነዚህ ስቶፕስ ላቢያልስ፣ ጋትራልስ ድምፆችን እንደዚሁ labial, guttural, and these are
take care about plat, labials formed using lips, platals or velars formed by using plate or roof of the mouth, and dentals formed or by using the tail. ስለዚህ እነዚህን በጣም እነዚህ ሩቶች 3 በ3 ናቸው አይደል? ወደዚህም 3 ወደዚህ 3 ስኩዌር ሩት ይላቸዋል፣ ስቶፕስ ይላቸዋል። Anyway, we'll come back to that, but it is connected to our discussion. So ከዚህ ጋር የተያያዘ ይሄ ለምሳሌ ፓይ is ላቢያ ሊፕ ላይ ነው የሚጨርሰው ወይም የፕሌስ ኦፍ አርቲኩሌሽናችን ወይም ድምፁ የሚፈጠርበት ቦታ የከንፈር ድምፅ ነው ማለት ነው። ፓይ ቤታ and so on. So ይሄ የከንፈር ድምፅ ነው ፕሌስ ኦፍ አርቲኩሌሽናችን። ማነር ኦፍ አርቲኩሌሽን ድምፁ ሲወጣ ምን አይነት ነው? አይነቱ ምንድን ነው? ጀስት ተሽለክላኪ ነው፣ ፈንጂ ነው፣ ጀስት እንደዚህ አይነት እንትን ነው ያለው ማነር ኦፍ አርቲኩሌሽን። ያንን ወደ ኋላ ተመልሰን ግሪክ ዋን ላይ መመልከት እንችላለን። Anyway, place of articulation ናችን ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ላቢያል ድምጾች። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤልፒስ ኢዝ ኤልፒዶስ። አሁን ዴልታን አንጠብቅም። ይሄን አወቅን ማለት ኤልፒዲን አወቅን ማለት ሌሎቹን ሁሉ ነገሮች ቀላል ናቸው። ስለዚህ ኤልፒድ፣ ኤልፒዶስ፣ ኤልፒሲ፣ ኤልፒ እያለ መጀመሪያ ኤልፒስ ይኖራል፣ ጄኔቲቭ ኤልፒዶስ፣ ከዛ በኋላ ዴቲቭ ሲግማ ማነው ኢዮታ ነው መጀመሪያ ላይ የሚጀምረው። ኤልፒሲ ሲግማ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ዴልታ እና ሲግማ ማነው ኢዮታ ሲገናኙ ምን ይሆናል የሚለውን ይህንን እናንተ ፕራክቲስ አድርጉ። እያንዳንዱ ላይ እነዛ ስቴም ፎርማቶችን በመጨመር ፕራክቲስ ማለት። ይሄ ሳርዝ በቀጥታ ከሳርዝ ጋር ይገናኛል። ኑክስ ኖክተርናል ብለን ስም የሰጠነው ለሚሞሪ የተጠቀምበት ማለት ነው ኑክስ። ስለዚህ እነዚህን እናንተ ከክላሱ በኋላ ተለማመዱበት። አርኮን ኢዝ ሩለር ሆ አርኮን ብሎ ከተቀመጠ አንደኛ ማስኩሊን ናውን እንደሆነ እንረዳለን። ሆን ሩለር አርኮንት ኢዝ ስቴም ኢዝ አርኮንት። ስለዚህ እነዚህ አሁን ሳምፕል ሩሎች ናቸው። 6 ሩል አለን ማለት ነው በጥቅሉ። አሁን 3 ደርሰናል። 6 ሩሎችን የሚከተሉ ተርድ ዴክሌሬሽን ናውን ስንላል በ6 ካቴጎሪ ውስጥ አንደኛዎቹ ሶማ ታይፕ የሚባል ነው። ቅድም እንዳልነው ዘርዝረናቸዋል። ኒውማ፣ ኦኖማ፣ ፑር፣ ፎቶስ ኤንድ ሶ ኦን። እነዚህ ሁሉ የትኛውን ፓተርን ነው የሚከተሉት? ሶማ ታይፕ ናቸው፣ ኒውተር ናቸው። በማ የሚጨርሱ ከሆነ they are categorized under neuter nouns። ሳርክስ ደግሞ ካታጎሪ አንድ ካታጎሪ ናቸው። ቅድም እነዚህን ሳርክስ፣ ኤልፒስ፣ ኑክስ፣ ካሪስ፣ ኪር እነዚህ ሁሉ በሳርክስ ፋሚሊ ናቸው ማለት ነው። ወይንም በሳርክስ ዴክሌሬሽን ፓተርን ተመሳሳይ ፓተርን ዴክላይን የምናደርጋቸው ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ታይፕ ምንድነው? አርኮን አርኮንቶስ ያለ ይሄ አንድ ሳምፕል ነው። አርኮን እንዴት ዲክላይን እንደሚደረግ እዚህ ያየን ነው ማለት ነው። አርኮን ኢዝ ኖሚኔቲቭ ሲንጉላር። ኖሚኔቲቭ ሲንጉላር ላይ ምንድነው የምንጨምረው የሚለውን ስቴም ፎርማቲቫችን ወደ ኋላ ተመልሰን ማየት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር since it is masculine, how do we know whether the noun is masculine? It uses the masculine article.
So after identifying this is masculine, then of course by default masculine and feminine follow the same similar pattern. So once you identify the genitive singular, or in order to find the stem, you must look the genitive singular of that noun, whether it is masculine, feminine, or neuter. So once you discern the genitive singular, then the rest is simple. So the ending is this sigma or as in sigma or none.